Mapurga kita sa aton urig. Tuna naman kita. Ayan o. Pamurga. Bago yun siya. Bago nakuha ko. Kahuhugot ko lang. 3 ml na sirens pero nibubutan ko na sa 1 ml man lang. Wala pa ganin 1 ml. Bago yun siya dapat disposable sirens. Ayan o. Madugay lagali ni siya kay malapot ini na bulong. Ano gali ni siya 33 kilos per ml kaso pag urig pa 1 ml pero gamay-gamay ang ulang mga 0.8 la siguro. Sabi sa technician nagtuklo sa akon 1 ml daw pagka urig. Bisan pira pa yan nakano 1 ml daw. Ano ini siya, pang purga ini tapos sa nanini sa kagid. Sa purga kagid ini siya para sa purga kagid. Naghugas naman na ako kamay, wala lang ako kadang asin alcohol. Nabunot pero ayan o, nabaloktot pero nasa pool naman na, naubos naman na. Okay na rin. Tapok na yun siya. Nabaloktot to. Pero okay na rin. Pumasok naman na.